Sir, ulitin ko lang po. Kasi kanina may dumi dun sa taas ng core yan. Hinipan ko lang po natanggal niya. So, pakita ko lang po ulit, sir. Wala po yung broken pins. Yan, part 2 po ito ng video. Kasi kanina, di ba, parang mapapansin niyo po dyan may color yellow na parang dumi. Hinipan ko lang po para maalis. Hindi po siya broken pins or anything. So, yan po. Iba-ibang angle. Wala po yung bend or broken pins. Yan, mabataas, side. Ingatan nyo lang po yung sa ito yung mabend kasi hindi po natin i-accept yung warranty. So yung number niya po ulit, Sir Pani Palo. Yes. Ito pa rin po yun. Yan, inilot ko lang po. Kasi may nakita kong dumi. Kala ko hinipan ko lang para matanggal. Alright. Warranty sticker po, sir. Pag may problem, message nyo lang po kami. Bawal po alis yung warranty sticker para hindi po ma-void yung warranty nyo. Okay? Yun lang po, sir. Thank you po. Force lot din din. Thank you po. Bye.